अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर है। मतलब चीज़ें बहुत सी आगे जा रही हैं। आपने देख लिया इंटरनेशनल मीडिया तक शेख वक़ास अकरम क्या लेके आए और उससे परेशानियां काफ़ी हैं मौजूदा हुकूमत को। 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद का कार्टून की बेहतरीन अक्कासी हुई है डॉन अखबार में। क्या जज अबुल हसनात अब हथकड़ियाँ लगवाएंगे? और कोर कमांडर हाउस के बारे में क्या इंकशाफ किया है वकील ने? और नून लीग का हशर क्या होगा? और डोनाल्ड ट्रंप के अब जो रिचर्ड गर्नैल के हवाले से जो बात आ रही है उससे क्या हालात आगे की तरफ जाएंगे, ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं। शेख वक़ास अकरम ने इंटरनेशनल मीडिया को सारी वीडियोस और एक एक चीज़ दिखा दी जो 26 नवंबर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ। अब उसकी बाकायदा कोर्ट में इस्तग़ासा दायर हो चुका है, 12 की शहादतें आ गई और शोहदा की कुरान खानी जो है जगह जगह चल रही है। अपना पेशावर के अंदर भी जो कहा बाग नारांग के अंदर वो आपने सारा देख रहे हैं या देख लिए आपने, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं और बाकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि ये मामला जो है अब मामला इनके लिए बड़े मसाइल पैदा कर रहा है। अब इनके लिए जगह कम से कम है। असा उन तर जाना है, दिन रह गए थोड़े। मैं बड़े दिनों से आपको ये बात कर रहा हूँ और मैं एक एक बात आपके सामने रखता रहा था कि ये जो कुछ भी होगा अब आप देखेंगे आप। और अब मौका है, अब हुकूमत अब बैकफुट पे जा चुकी है बड़ी बुरी तरह से। हुकूमत के पास अब स्पेस कम रह गई है। वो अब झूठ, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी कितनी देर चल सकती है ये ज़हन में रखिएगा। मैं इसलिए बात करता हूँ इनका असर वही होने वाला है जो काफ लीग के दौर में, जो मुशर्रफ के दौर में काफ लीग का हुआ था। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो नून लीग का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और अगर कोई टिकट लेकर के उसके वोट छोड़िए, उसकी सलामती का लोग जूते मारेंगे, गालियाँ निकालेंगे, गंदे अंडे पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे उनको कि जो आएंगे। अब इसीलिए तो ये परेशान है। एक तस्वीर का दूसरा लुक ये है कि इमरान खान माइनस हो गया। इमरान खान देखे किताबों में जो मर्जी माइनस कर दे, मेरा रब रखने वाला है। मेरा रब अगर चाहता है कि इमरान खान यहाँ रहे, कौम अगर चाहती है, ज़बान खलक नकार है, खुदा समझो। एस्टैब्लिशमेंट कितनी भी ताकतवर हो, एस्टैब्लिशमेंट को ये बैलेंस रखना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट स्टेट्समैन के तौर पर एक किरदार अदा करने का टाइम आ चुका है। मैं देख रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट अब स्टेट्समैन का एक किरदार करेगी आने वाले दिनों में। उसकी सबूत आपके पास फैसल वाडा की तर्ज पे है, हनीफ अब्बासी वगैरह चीखे मारते फिर। यानी कुछ शर्म और हया होती है इन लोगों को, ज़रा बर शर्म और हया नहीं है। और जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, कल इनके यानी अब इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं रह गया। याद रखिएगा, एक जो वकील ने बात कही है, अब इसकी तस्दीक मैं कोशिश करूँ अगर डाटा मिल जाए। और 9 मई के वाक़या के बाद एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अगस्त में कोर कमांडर को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया। पहले ये कैंप ऑफिस नहीं था, सिर्फ कोर कमांडर हाउस था। मिलिट्री कोर्ट में पीटीआई कारकुन मुलज़म हादी का केस लड़ने वाले वकील का इंकशाफ। अब ये जो बात सामने आई है इसकी तहकीक ज़रूरी है, आना चाहिए कौम के सामने भी कि कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस जो भी आप इसको कहते हैं, और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन देखिए एक बड़ा लॉजिकल और लीगल बात है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला उठाया था कि ये इंस्टॉलेशन कैसे आएगी, यानी आपको इसको मिलिट्री इंस्टॉलेशन में कैसे लेकर जाएंगे कोर कमांडर हाउस को, ये वो देखने वाली बात है। और बारीक बातें हैं और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपने काम करना है बड़ा एविडेंस के साथ बात करनी है और एविडेंस होनी चाहिए रिकॉर्ड पे। सिर्फ खाली कह देने से एविडेंस नहीं है, एविडेंस वाकई नहीं, यानी जिस बुनियाद पे एविडेंस का परखा जाता है वो एविडेंस चाहिए ना आपको। और अगर एविडेंस नहीं है, दूसरी तरफ जो है दुनिया में वो बताया जा रहा है कि वहाँ बड़ी अच्छी हियरिंग हो रही है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। अभी कभी हमने नहीं सुनी ना, हम समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई बहुत राइट टू फेयर ट्रायल और ये सारी बातें जो होती हैं ये बिल्कुल वैसे हो रही हूँ। मुझे मेरे वहम और गुमान में मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन ये कह रहे हैं तो आप मान लें इस बात को। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि मिलिट्री कोर्ट में राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा मिल रहा है। सिर्फ वो खाली कुछ थोड़ी देर के रुक के फरमाइशें पूरी कर देने से आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो इम्प्रेशन यही दिया जा रहा है कि लोग मिलिट्री ट्रायल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़हन में रखिएगा, अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं तो कोई बंदा भी मिलिट्री ट्रायल को यकीन नहीं, वो आप विद इन द मिलिट्री जो अपनी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो ट्रायल में ही होने चाहिए। वो अगर रख सकेंगे तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट बेहतर रह सकेगी, आपकी जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन फोर्स तभी बरकरार रह सकेगी अगर आप उस तरह लेकर, अगर आप उस तरह नहीं लेकर जाएंगे तो ये हालात अब मुश्किल होने हैं। अब अगली जो बात वो बड़ी
مزیدار ہے کہ نو منتخب صدر جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنیل کو اسپیشل منسٹر کے ایلچی کے طور پر مقرر کر دیا ہے۔ رچرڈ گرنیل آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم کی رہائی کا مطالبہ بھی اس سے پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک خوشائند بات ہے۔ اچھا اس کو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امریکن انٹرونشن کی بات ہے۔ امریکنز کو ہیومن رائٹ وائلیشن پہ اب کھل کے آنا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، انسانیت تذلیل ہو رہی ہے، یا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور حکومت وقت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو اس پہ کل چارج ہونا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کل آپ کے گلے پہ یہ پھندا پڑنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ وزیر داخلہ سمجھ لیں، جو آپ کی سول حکومت ہے اس کے ذمہ یہ ساری جو سول حکومت، یعنی اس وقت معاشرہ نہیں لگا ہوا۔ ہم ٹوٹل اگر کہیں کہ جناب وہ کر رہے ہیں، بھائی کروا آپ رہے ہیں نا، سامنے تو حکومت وقت ہے۔ تو جب حکومت وقت سامنے ہے تو حکومت وقت کو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک جو اب تاجر بھی رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں، باتیں وہ کر رہے ہیں۔ 3 سالوں میں زمین پر قبضے کا رونا رو رہے تھے لیکن سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ آرمی چیف کے سے مسائل کو آگاہ کیا تو انہوں نے ڈنڈے سے سسٹم کے خلاف اپیشن شروع کیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، یعنی کیا ڈنڈا ہی رہ گیا یہاں پر؟ جو بلاول بھٹو کہتے تھے کہ ڈنڈے سے نظام ٹھیک ہوگا، تو بلاول ڈنڈے کے نظام سے یہ نظام ٹھیک کرنا چاہتے تھے، تو پھر یہ بات تو یہی ہے، کہاں ہے آپ کی سول حکومت؟ کہاں ہے؟ کیا 2.5 سالوں میں کرپشن نہیں ہوئی؟ 3 سالوں کے اندر تباہی اور بربادی ہو گیا۔ کوئی کرپشن کا بڑا کیس بتا دیں آپ کہ نیب نے لیا ہو، ذرا بتائیں نا قوم کو۔ میں لکھوں گا بھی، میں اینٹی کرپشن کا لکھوں گا کہ کتنے کرپشن کے کیس آپ نے اس گورنمنٹ کے دوران آئے ہیں، کتنے لوگوں کے خلاف۔ یہاں تو لیپ ٹاپ ابھی اتنا بڑا اب چائنا کے اندر ہو گیا ہے، وہاں بھی بندر مارٹ کا سن رہے ہیں، وہاں بھی حالات اور واقعات دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات اور کس سمت میں چیزیں ساری چل رہی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب اگلی بات صرف یہی ہے کہ جج ابو الحسنات کے ہاتھ کڑیاں لگائیں گے، وہ جو لوگ جن کو رہا کیا، یعنی جن کو ڈسچارج کیا، ان کو پھر گرفتاریاں ڈال دی۔ اب جج ابو الحسنات کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ذرا آپ بتا دیں، ذرا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سمجھا دیں کہ کیا کہیں گے، کیا رہ گیا، کیا عزت رہ گیا، کیا بات، کیا یہاں انصاف کے یہ تقاضے کہ ان کو اٹھائیں، ادھر اٹھائیں، یعنی لوگوں کو، عوام کو ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، اور عدالتیں ہماری بے بس نظر آ رہی ہیں، عدالتیں کچھ کر نہیں رہی ہیں۔ عدالتوں کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن اس کی عکاسی بڑی زبردست ایک کارٹون سے میں اس بات کو تشبیہ دے سکتا ہوں۔ ڈان نے بڑا اچھا کارٹون لگایا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شہباز شریف ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بڑی خوشی کا جو ایلیمنٹ تھا وہ دکھایا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، اپنا وکٹری کے نشان بنائے جا رہے ہیں۔ اور اب جو مدارس سے رجسٹریشن کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مولانا فضل الرحمان اکیلے رہ گئے، یعنی بات دیکھیں نا، یہ لالچ اور سارا کچھ سامنے آ گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ کو لالچ دے کر بنائی گئی، آپ نے کوئی قوم کے لیے تو نہیں کی، یعنی اور کیا ڈاؤٹ رہ گیا اب اس بارے؟ اب اس پہ چاہیے کہ یہ سچ بتائیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام سچ بتائے آپ کر، تصویر کا یہ رخ نہ بنائے آپ کہ آپ اپنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کو قوم کو سچ بتانا ہے، اور سچ یہی ہے کہ آپ نے لالچ یا طمع یا کوئی آپ کے کچھ کمٹمنٹس تھیں، اس کے تحت 26ویں ترمیم پر دستخط کیے، اور 26ویں ترمیم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ججز کی تعیناتی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آئینی بینچ پہ میں نہیں اتفاق کرتا، ان کے کئی فیصلوں سے میرا نقطہ نظر بڑا مختلف ہے، میں بڑا کلیئر ہوں۔ ہم سچ بولتے رہیں گے، سچ بتاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔